Vamos a ir a comprar las entradas. Acá. Taxa. Dale. ¿Y que te dé el DNI? Muchas gracias. 그래서 아미야 사마리에 센터. 친구네 집에 가서 일단 아침밥을 좀 먹고 트레킹을 해야 될 것 같아요. Mería es re famosa, re popular. vestido 가야 돼요. Por ahí estaba el perro. Siempre el primer kilómetro es el más costoso. Dice índice de peligrosidad de incendios forestales. Ahí está. Acá tenemos el mapa. Vamos a ir hasta Laguna Torre. 9 kilómetros de ida, así que ida y vuelta 18 kilómetros, ¿sí? Pero bueno, hay dos miradores antes, que es de 0.7 y 2.5 kilómetros, para aquellos que no quieren hacer hasta el final. Pero bueno, el final es lindo. Aquí estamos acá, ¿sí? Esta es la cascada Margarita. Después el mirador Torre, ¿sí? Y nosotros vamos a llegar bifurcando madre e hija, que es el sendero que conecta después del lago una de los tres, ¿sí? Pasamos ahí y vamos a llegar a Laguna Torre. Ay, mira, ya, como se está acercando el otoño, se puede ver cómo se está formando en color rojizo todo el bosque Notofagus. Recién voy por el 1 kilómetro de 9. 폭포가 있긴 있는데 그렇게 어딨어?
Ese sería Adela. Adelas. Con él. Bueno, gente, se puede ver el cerro Torre. Me pone contento. Y ahí se ve el Fitzroy. Aunque sea un poquito. Kilómetro 3. Me falta una banda. Dios mío. Che, está re nublado por detrás, ¿no? 드디어 여러분 넥스트 컴퍼니 보입니다. Fresh scars, it's a struggle when you're losing track of who you are. The words you stole won't save your soul, they can only buy you time. Light a candle or curse the dark, it's all the same 드디어 to me. kilómetro 5. Start a fire, drown the spark, and shake away the heat. Para allá se Tell va the la laguna truth or Maíz. live a lie. Just don't close your eyes. Let down and so spent, you've been holding up the world with your good intent. Help out like you should, it's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine, it's the others who are dying. Caguemos agua acá que después se puede ver turbio. But you're faking, nothing's ever wrong. And concealing what you're feeling, always standing strong. But you don't need to act like you don't bleed when you come falling down. 'Cause there's no healing when you're not feeling anything at all. Light a candle or curse the dark, it's all the same to me. Start a fire, drown the spark, shake 참고로 철대에서 보기는 힘든데 진짜 거의 다 왔습니다. 라구나 토레 왔습니다. ¿Ves? Ahí está la gente y pueden ver también témpanos. Acá estaría el témpano. Sí, muy bien. Hermoso. Así están las personas. Y ahí arriba está el Cerro Torre.
yo tengo que seguir. Ay, yo tengo que seguir. Prefiero comer en donde no hay tanta gente. Ajá. Es que bueno, gente, estamos yendo. Está un poco empinado. 일단 가보죠. 일단 내려올 때 어떻게 내려올지 모르겠다. 우와. 너무 이쁜데? 너무 이쁘다. 대박이다. 대박이다. 길이 어떤지 나도 몰라. Se está nublando de a poquito. Pero no creo que sea tan pronto, ¿eh? 대박. 찰것 같아. 아, 맛있다. Porque esas nubes son medias. Tipo, cuando te viene la precipitación. Bueno, son esos tipos de nubes. 혹시 모르니까. 아이고 멋있다. 근데 길이 좀 무섭다. 이상한 길로 가고 있어 나 지금. 고마워 얘들아. 니들 덕분이다. 아니면 내가 이따 어떻게 돌아와. 이렇게 좋죠? El Cerro Torre. No se ve mucho aquí. Pero no importa. 사진 하나 찍고 가야지.